What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EDF Academy by English Black Friday. And guess what? Today, we're going to talk about my favorite topic of all times. And you know what I'm talking about, right? Pronunciation. Are you ready? You're going to learn how to speak more fluently today. Let's go. Então, antes da gente ir pro vídeo, eu vou deixar aqui já, tá aqui na descrição do vídeo, um link para você participar de um evento gratuito, chama Speak Like a Pro. Eu, junto com a professora Karina Fragoso, vamos te entregar uma aula totalmente gratuita. O que você precisa fazer para participar? Só se inscrever no link abaixo, é gratuito. You ready? Let's go! Como que a gente fala eu não tenho que, ou eu não tenho de fazer alguma coisa? A gente fala assim, I don't have to. Mas ninguém fala I don't have to. Primeiro porque as palavras, elas não têm pausa entre elas, né? Só existe uma pausa na escrita e a gente tende a colocar essa pausa na fala quando a gente está aprendendo uma língua nova. Mas a língua, ela é toda encaixadinha, né? Ela vai, né, se conectando. E isso tem um nome, é connected speech, ou seja, um discurso encadeado, um discurso conectado. Então, I don't have to fica I don't have to. Ou I don't have to. I don't have to. I don't have to. You repeat. I don't have to go. Então, olha só, a gente falava assim, I don't have to go. E a gente errava em pronúncia, a gente falava assim, I don't have to go. I don't have to go. Mas na verdade é I don't have to go. Mas na fala corriqueira, na fala fluente, I don't have to go. I don't have to go. Então vamos criar a primeira frase. Sentence number 1, you repeat after me. I don't have to drive to work because I work from home. Ó como é que ficou bonito, I don't have to drive to work because I work from home. I don't have to drive to work because I work from home. I don't have to drive to work because I work from home. Cool? Second example. Second sentence is, eu não tenho que ir, mas eu vou porque eu quero. I don't have to go, but I will go because I want to. I don't have to go, but I'll go because I want to. I don't have to go, but I'll go because I want to. One more time. I don't have to go, but I'll go because I want to. All right, let's get to the next one. Second example. It was not going to. Então, it was not, que é no passado, né? Não iria, não ia funcionar. It wasn't going to work. Não ia funcionar. Beleza. A gente vai fazer uma contração aqui. Então, ao invés de falar it was not, a gente vai falar it wasn't. It wasn't. Going to também vai ter uma contração e a gente vai falar gonna. 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 It was not going to virou it wasn't gonna. It wasn't gonna. Agora o T de it também vai sumir e a gente vai fazer assim, it wasn't gonna. It wasn't gonna. It wasn't gonna. It wasn't gonna work. Tipo assim, isso não iria funcionar. It wasn't gonna work. It wasn't gonna work. You repeat. It wasn't gonna work. It wasn't gonna work. Let's put it in a sentence. Eu sabia que isso não ia funcionar porque ele não se preparou. I knew it wasn't going to work because he didn't prepare. I knew it wasn't gonna work because he didn't prepare. I knew it wasn't gonna work because he didn't prepare. I knew it wasn't gonna work because he didn't prepare. Next one. Essa expressão quer dizer, você precisa chegar lá. E essa expressão é, you have got to make it. You have got to make it there. Você precisa chegar lá. Beleza? Então, pra gente falar assim, você precisa chegar lá antes das 6, a frase é You have got to make it there by 6.
You have got to make it there by 6. Que ficou assim, ó. You gotta make it there by 6. You gotta make it there by 6. You gotta make it there by 6. Let's check some more examples. Eu sei que é difícil, mas você precisa chegar lá. Você tem que chegar lá. I know it's difficult, but you gotta make it there. I know it's hard, but you gotta make it there. I know it's difficult, but you gotta make it there. I know it's hard, but you gotta make it there. Sound good? Alright. Antes de você ir para qualquer lugar, antes de você chegar em qualquer lugar, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no evento Speak Like a Pro, que é um evento gratuito comigo e com a Teacher Karina Fragoso. Next example. Você tem certeza que você quer fazer isso? Are you sure that you want to do it? Esse that, ele é opcional. Então eu posso falar, are you sure you want to do it? Que fica mais ou menos assim, ó. You sure you want to do it? Are you sure you want to do it? You sure you want to do it? Let's see some sentences. Você vai deixar essa chance escapar pelos seus dedos? Você tem certeza que você quer fazer isso? You're gonna let the chance slip through your fingers? Are you sure you want to do it? You're gonna let the chance slip through your fingers? You sure you want to do it? Beleza. You know the deal. If you want to speak English like a pro, so everybody will look at you and say, wow, your English is really good. You speak really fluently. You know what to do. All you have to do is to click on this link down below, subscribe. You sure you want to do it? You sure you want to speak English like a pro? So this is what you got to do. I'll see you in the next video and I'll see you in the event. Holla at your boy. Tem que ligar essa luz. Parecida, a noiva. Vamos lá.